Hello, dear students. So moving on to our derivation series, our exam is on 5th of March, আমি জানো, and current series of derivation cover কৰিছিলো. Magnetic effect of current chapter derivations actually বহুত আছে, but আমি high খিনিয়ে cover কৰিম, আৰু time বচাবৰ কাৰণে মই জানো তোমালোকে বেছি time দিব নোৱাৰা, তো মই try কৰিছো কি মই already derivation খিনি ইয়াত কৰি থৈছো, তোমালোকে just go through কৰিলে হ'ল. Firstly, you have to find the magnetic field at the center of a current carrying loop. So, a current carrying loop eta ami banaisu, radius r loisu, and yat I current suppose flow kori ase. So, yat tumi center to a jagat magnetic field kiman ahe, hetu ami ulabo lage. Thik ase? So, yat ami eta koru element lo, current element buli koi ideal. Thik ase? So, length ami dl vector loi loisu. Okay? So, just about notes so consider a current carrying loop carrying current I. We have to find the magnetic field at the center of this loop. Now we'll consider a small current carrying element dl on the circumference of this loop, and you can see that the angle between dl and r, dl is like this and r is like this, so it is a 90-degree angle. Okay, so yaat amar karne prerequisite hol je ki hami Biot-Savart law to janibo lagbo. Biot-Savart law says dv vector ka value jo aayega hoga mu naught by, moi the magnitude likhi ase okal, mu naught by 4 pi I dl sin theta, theta to 90 দেখাই পাইছো, divided by r जो दूरी है r का square. So sin 90 as you know 1, so it becomes mu naught I dl upon r square. এটা যদি মই গোটে magnetic field টো ওলাব লাগে মই integrate কৰিব লাগিব. So when I integrate both sides, you know the basic maths, integration और বাহিৰত যিকেইটা constant term আছে আহি যাব, mu naught 4 pi আহি গল, I আহি গল, আৰু ইয়াৰ পৰা r square আহি গল, integration of dl থাকি গল. Now dl is the small element, যেতিয়া আমি small element to pura add kori jam, the gute circle to pai jam. So it becomes a circumference, and as you know the circumference of a circle is 2 pi r. So you will multiply it by 2 pi r. So 2 pi and 4 pi will cancel out, ইয়াত 2 থাকি যাব, তলত 2r আৰু ওপৰত mu naught into I. So mu naught I by 2r. That is how you do it, but the prerequisite is you should know about the Biot-Savart law. Okay, chalo. Next is magnetic field due to an arc. এটা arc মানে কি, আমি গোটেটো নলৈ পেলাই কি কৰিছো, এটা পার্ট লৈছো, সেমি সার্কেল হ'ব পাৰে, কোয়ার্টার সার্কেল হ'ব পাৰে, whatever. তো যদি তোমাৰ এই ফর্মুলাটো মনত আছে, ইয়াত গোটেই সার্কুলার লুপৰ কাৰণে মানে 360 ডিগ্রি কাৰণে 2 পাই কাৰণে আমাৰ আনসার আহি আছে কিমান, mu naught I by 2r. So 2 pi के लिए mu naught I by 2r. So 1 के लिए using unitary method, 1 के लिए it will be mu naught I by 2r divided by 2 pi. Okay, so the answer comes out to be for angle, any angle theta. Okay, semi circle hole 180 degree হয়ে যাব, quarter circle hole 90 degree হয়ে যাব, theta value change হয়ে থাকিব, and complete hole 2 pi আমি জানো। Okay, so it becomes mu naught into I divided by 4 pi r into theta. Okay, next one, magnetic field due to a straight conductor. Straight মানে এটা আমি finite length or wire লৈছো, ঠিক আছে, এই general formula এটা আছে, general formula mu naught I by 4 pi r sin theta 1 plus sin theta 2, ইয়াত phi 1 phi 2 লৈছো, sin phi 1 plus sin phi 2. যেতিয়া আমি বহুত লং কনসিডার কৰিম, লং খুদিব পাৰে বা সেমি ইনফাইনাইট খুদিব পাৰে, লং মানে এটো ইনফিনিটি লকে গৈ আছে আৰু এটো ইনফিনিটি লকে গৈ আছে। एक्चुअली लॉन्गर मीनिंग एटू নহয়, लॉन्ग का मीनिंग ये है कि जो लेंथ ऑफ द वायर है it is very large compared to this r, then we consider it to be long or infinitely long, whatever. If you extend it to infinity, the angle becomes 90 degree, and downward also the angle becomes 90 degree. So sin 90 plus sin 90, sin 90 value 1 है, sin 90 value 1 है, 1 plus 1 becomes 2, so mu naught I by 4 pi r into 2, general formula লগে লিখি দিলো, 2 the 4 to কাটা যাব. So your answer will be mu naught I divided by 2 pi r. For semi-infinite, what you have to do, you have to put just one value to be 90, and the other will stay here only. মানে এনেকা হ'ব point. এটাতে তোমাৰ infinity লকে গুচি গ'ল, তো এইটো 90 হৈ গ'ল আৰু এইফালে 0 ডিগ্ৰী, লোৱাৰ পইণ্টৰ কাৰণে 0 ডিগ্ৰী। সো আমি accordingly put কৰি দিম mu naught I by 4 pi r পাই যাম, sin 0 is 0, sin 90 is 1. Okay, axis of a circular loop. So small magnetic field ami ulam aga due to the current element ideal of circular loop of radius r at a point p at distance x from the center, it is given as mu naught by 4 pi ideal sin theta and r square plus x square. ঠিক আছে, এটা r square plus x square টো কেনেকা আহিছে তুমি এই ডায়াগ্ৰামটো চালেহে গম পাবা। ঠিক আছে, এই ডায়াগ্ৰামটো যদি তুমি চোৱা, এই ডিসটেন্সটোক আমি x লৈছো, কালাৰ চেঞ্জ কৰি যাতে তোমালোকে ভালকে দেখাম, এই ডিসটেন্সটোক আমি x লৈছো আৰু এই ৰেডিয়াসটো আমি r লৈছো। So this becomes the hypotenuse. Hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. So that makes hypotenuse equal to under root of base square plus
perpendicular square. So this length comes out like this. Okay. Now magnetic field sabogale dB for this element and for this element and again dB. So you know that this is making an angle of phi over here. This is phi, that means this also becomes phi. So if this is phi, then jar lagat tomar angle to banai hetu cos hoy or perpendicular sin hoy. Similarly yaar karne jar lagat angle banabo hetu cos hobo or perpendicular phi hoy. Cos component will cancel out, the sin component will get added up. So ultimately you will be getting dB sin phi, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा एंड पूरा लूप के लिए विल इंटीग्रेट अप टू 2 पाई आर. कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकालो, म्यू नॉट आई आर बाहर आ गया और नीचे 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. इट इज साइन और करने लिखिसु আমি. You can take any triangle. If you take this triangle, this is perpendicular, this is hypotenuse. So r divided by r square plus x square. root মানে পাওয়ার হাফ. তো পাওয়ার ইয়াত 1 হয়ে আছে আর ইয়াত হাফ হয়ে আছে, 1 প্লাস হাফ হয়ে যাব তোমার 3/2 আর আমি dl এর এটা ইন্টিগ্রেট করি 2 পাই r. ठीक है, 2 पाई 4 पाई को मारेगा 2 होगा, तो you'll get mu naught I into r, that means mu naught I r square divided by 2 times of r square plus x square का power 3/2. Okay, they might ask you what is the value at the center, then you know already the value. You can put the value of x to be 0 and you'll get exactly that particular value only. Okay, next comes the Ampere circuital law. Just like Gauss law, আমি লিখো integral E vector dot dA vector is equal to q inside upon epsilon naught. तो याद আমি লিখো current আর epsilon এর জায়গা আহি যায় mu naught. Okay, electric field এর জায়গা আহি যাব b আর area এর জায়গা আহি যাব dl vector. তো integral v vector dot dl vector is equal to mu naught into I. Okay, you can see I have made a circle here like this over the sign of integration, that means it is for closed loop. So ইয়াত যেনেকা আমি এটা ওয়্যার লৈছো and আমি এটা সার্কুলার লুপও বনাইছো, কারেন্ট এলিমেন্ট টু dl লোৱা হৈছে and it is at a distance small r. Okay, magnetic field is considered to be b. You can see the angle between dl and b is 0. So b dot dl integral b dl cos 0. ठीक है, b कांस्टेंट बाहर तुलाई ले लो, इंटीग्रल dl. तो b का वैल्यू हमें पता ही है, इसके लिए होता है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई r and dl को पूरा घुमाओगे तो भी 2 पाई r. 2 pi r will cancel out, so you'll get mu naught into I, যোনটো তোমাৰ Ampere circuital law হয়. এপ্লিকেশনত তোমাৰ সলিনয়েডৰ টো আহে, তো সলিনয়েডৰ ক্ষেত্ৰত বাস মনত ৰাখিলে হল, ইয়াত আমি এটা টার্ম ডিফাইন কৰো n, ক্যাপিটাল N meaning number of turns, and তাতকে বেশি ইম্পর্টেন্ট হল n upon l, number of turns per unit length, which is denoted by small n, okay. So as a solenoid is basically coiled like this. So I have assumed the current to be small I. Okay, magnetic field to be B, outside magnetic field कुछ होगा नहीं. The Ampere circuital law का application है, तो B vector or dl vector will be mu naught into এটা সব current enclosed কিমান হ'ব, I current flow কৰি আছে, number of turns per unit length to small n দিয়া হয় না, small n বুলি দিয়া. Okay, small n বুলি দিয়া আছে আৰু length টো আমি l assume কৰিছো. তো l length ৰ কাৰণে কি হৈ যাব, small n into l into I, small n into n into I into mu naught. So this is the total current, गुटेकिनी consideration at राखिसो. और b dl को पूरा इंटीग्रेट करोगे तो l निकल के आएगा कैपिटल L. So this capital L and this capital L will cancel out, so you are getting b as mu naught into ni. Okay, next comes your force acting on a charged particle in magnetic field. तो কি লিখিছো ইয়াত চোৱা, if a q charge is moving with v velocity and magnet, বহুত ইজি ডেরিভেশন হয়, জাস্ট তুমি ইয়াত ফ্যাকচুয়াল পয়েন্ট কিটা জানিলে তোমার কাম হয়ে যাব. তুমি যদি ফ্যাকচুয়াল পয়েন্ট কিটা জানা তোমার কাম হয়ে যাব. So there is a q charge which is moving with velocity v and magnetic field intensity আমি b consider কৰিলো, such that velocity vector in magnetic field এ কিমান এঙ্গেল বনাই আছে থিটা. তে আমি কি দেখা পাও, যোনটো ফোর্স অ্যাক্ট করে it is proportional to q, it is proportional to v, it is proportional to b as well as it is proportional to sin theta. So f will be proportional to q b b sin theta and equal করিলে এটা কনস্ট্যান্ট আহে, কনস্ট্যান্টের ভ্যালু 1 এ পাইছে সাইন্টিস্ট বিলাকে, তো q b b sin theta. So this is the force q b b sin theta. ভেক্টর ফর্মত লিখিব গলে sin theta মানে বেসিক্যালি ক্রস প্রোডাক্ট, so it becomes q v cross b. Okay, মই লিখি সাইড দি গৈ আছো যাতে তোমালোকে পজ কৰি লব পাৰা, নোট ডাউনো কৰি লব পাৰা, ঠিক আছে. Now these results are very important from numerical point of view also, even in entrance exams. Okay, now if a q charge enters perpendicular to magnetic field, then its path will be circular as the force acts in the direction perpendicular to direction of the motion of the charge. ঠিক আছে, সেম ডাইরেকশনত হলে স্ট্রেট লাইনত যায়
perpendicular or a circular, karan then the acceleration will try to change the velocity. Not going much into the detail, okay, the direction of velocity. In fact, centripetal force required for circular motion is provided by the magnetic force. तो हमें जानो centripetal force को लिखा जाए mv square by r and magnetic force को एक बार दीजिए qvb, sin तो 90 डिग्री है, तो यहाँ से mv by r equal to qb आएगा, तुम्हारा एक v will cancel out, तो radius of the path you can take it out from here, mv by qb, velocity यार पर उलावा पड़ा qbr upon m, टाइम पीरियड है तुम्हारा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, करेक्ट, तो डिस्टेंस इज एंटायर सर्कल 2 पाई आर एंड वेलोसिटी और स्पीड इज v, तो यहाँ पे हम लोग r और v का वैल्यू पुट करके लिख सकते हैं 2 पाई m बाय qb आएगा, ये r का वैल्यू पुट कर दो, v कट जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, तो ये तो उल्टा कर दिया, ঠিক আছে, কাইনেটিক এনার্জি হাফ এমভি স্কয়ার, v এর ভ্যালুটা ইয়ার পর উঠাই পুট করে দাও, ইয়ার পর উঠাইলে ইয়ার পুট করে দাও, তুমি এটা পাই যাবে। আর এটা থাকে যদি হেলিক্যাল পাথ মুভ করে না, যদি ইজ देयर इज এনি আদার অ্যাঙ্গেল, দেন देयर इज সামথিং ডিফাইন্ড এজ পিচ, তো পিচ যত কি হয় ভেলোসিটির দুটা কম্পোনেন্ট হয়, মানে তোমার ইয়াত ভেলোসিটি is making two component, one is the cos component and the other is the sin component। साइन कंपोनेंट तो क्या करेगा, साइन कंपोनेंट जब ऐसे सर्कुलर पाथ वाला जो वैल्यूज है उसके लिए आएगा, और हेलिकल पाथ में जो आगे बढ़ रहा है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ v cos थीटा, so v cos theta into time period করলে হল v cos theta into time period আমি জানো 2 pi m divided by qb, okay। next is force on a current carrying conductor placed in a magnetic field, so আমি এটা conductor ললো, current ও দেখালো, magnetic field is making angle theta and area of cross section is considered to be capital A and length to আমি small l ললো, যেনেকা বুকত লোৱা থাকে তেনেকে। so what we have done, we have considered a conductor of length l, area A, which is carrying current I, placed in magnetic field at some angle theta. If number density of electrons in the conductor is small and the total number of electrons কিমান হ'ব, number density মানে you are dividing it by volume, so total number के लिए you have to multiply the volume, তেতিয়া volume term to cancel out হৈ যাব, and volume is area into length, so I have done n into area into length, ঠিক আছে। so force acting on one electron কিমান আহে আমি already এটা পঢ়িছো qvb sin theta। now in case of v, here the velocity is a drift velocity because ইয়াত electrons or movement over drift velocity আমি already current at পঢ়িছো, okay। q জায়গা তোমার চার্জ অফ ইলেকট্রন আহি গল b and sin theta, so total force কেনেকা ওলাবা, total force এর কারণে আমি কি কৰিব লাগিব, আমি total number of electrons এর কারণে ওলাব লাগিব, so a l into n আর a ভ্যালু ইয়াত পুট কৰি দিলো, ঠিক আছে। দেন তুমি ভালকে চোৱা n e a v d, এটুকে আমি কারেন্ট বুলি কওঁ, so this becomes current and থাকি গল কি lb sin theta, so you are getting force as ilb sin theta, ilb sin theta, okay, force on a current carrying conductor placed in magnetic field। then force between two parallel straight conductors carrying current, okay, current carrying দুটা wire, এটা দুটা সিচুয়েশন ইয়াত আহে, এটা সিচুয়েশনত তোমাৰ কারেন্টৰ ডাইরেকশনটো সেম आता নাই নেকি, ও ইয়াত আকিছো মই, ঠিক আছে, কারেন্টৰ ডাইরেকশনটো সেম, কারেন্টৰ ডাইরেকশন যেতিয়া সেম হয় তেতিয়া ফোর্সটো অ্যাট্রাকটিভ নেচাৰৰ হয়, আৰু এবাৰ যদি সাপোজ এইটো ওয়্যাৰত কারেন্ট এনেকা গৈ আছে, এইটো ওয়্যাৰত কারেন্ট এনেকা গৈ আছে, অপোজিট হৈ আছে, দেন ইট উইল স্টার্ট রিপেলিং, okay। so don't be confused with what we do with in case of charge, right, charge में हम लोग बोलते हैं like charges repel, unlike charges attract, so here if the current is in the same direction it will attract and current is in the reverse direction it will, यार डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड কেনেকা ওলাও হেবিলাক বস্তু আমি পঢ়ো বাৰু, ঠিক আছে, करंट तो ऐसा जा रहा है तो इधर मारोगे तो क्रॉस अंदर की तरफ, यहाँ देखो करंट ऐसा जा रहा है तो इधर मारोगे तो डॉट, सो दिस इज करंट कैरिंग I1, दिस इज करंट कैरिंग I2, यार मैग्नेटिक फील्ड B1 বুলি কলো বিকজ এটো मैग्नेटिक फील्ड এক্সপেরিয়েন্স কৰিব एंड E यार एक्सपीरियंस কৰিব तो B2 বুলি কৈ দিলো, फोर्स ऑन ये इसको खींचेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये भी इसको खींचेगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, so when the currents are in the same direction, two current carrying conductors placed parallel to each other, each conductor produces a magnetic field around itself, so the conductor is placed in magnetic field produced by the other, so force acting on the first conductor কেনেকা লিখিবা, F equal to ILB পঢ়িছিলো, I first ৰ কাৰণে লিখি দিছো, current is I1, L it is experiencing B2, so B2 sin 90, 90 तो गमे पाइसा डॉट है, तो I1 into L into, अब B2 का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग को पता ही है, म्यू नॉट इंटू I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, जनरल फॉर्मूला पर लिखी दिलु, म्यू नॉट इंटू I के जगह में I2 आएगा, ठीक है, 2 पाई आर लिखी दिलु, এটা ফাইনালি আমি यार जो वैल्यू होला फोर्स पर यूनिट लेंथ होला, फोर्स पर यूनिट लेंथ को उधर लेके चला गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ मिलेगा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, इजी टू रिमेंबर, म्यू नॉट I1 I2 ডিवाइडेড বাই 2 পাই আর, যদি অপোজিট ডাইরেকশনত হয় তেতিয়া রিপালশন এক্সপেরিয়েন্স কৰিব, ঠিক আছে, ম্যাগনিটিউড তো সেমে ওলাব, বাস রিপালশন এক্সপেরিয়েন্স কৰে।
Okay, next comes your torque on a current carrying conductor placed in magnetic field. তো ইয়াত আমি কি কৰিছো, এটা rectangular loop লৈছো PQRS. Okay, PQRS এনেকা এটা rectangular loop লৈছো, and rectangle হয়তো side লব লাগিব. This is side length A, this is side length B suppose. Okay, length A and B, breadth B, whatever. Carrying current I placed in a uniform magnetic field B, you can see B. Okay, current I এনেকা flow কৰি আছে, and it makes a theta angle with the area direction of magnetic field. Okay, then the forces on the arms QR and SP, এটা আমি কনসিডার কৰি আছো QR আৰু SP এই দুটা। ওকে, মানে সাইড লেংথ A2, ঠিক আছে। these are equal, opposite and collinear, thereby perfectly cancel each other. So ये सब हम लोग निकाल सकते हैं, निकालने का तरीका भी है, अभी मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि अभी राइट हैंड থাম্ব রুল বিলাক কি শিকাম তোমালোকক, ঠিক আছে। এটা টাইম নাই আমাৰ কাৰণে, তো জাস্ট জানি থোৱা এইটো কেনসেল আউট কৰি দিয়ে, মই লাগিলে কোৱেশ্চন কৰাতে মই তোমালোকক অলপ বুজাই দিম। PQ and RS are equal and opposite but not collinear, so they give rise to torque. तो ये लोग टॉर्क दे देगा, तो मैंने PQ और RS का बना के भी दिखा, इसका फोर्स ऐसा आएगा, इसका ऐसा, तो ये क्या होगा, घुमाने का कोशिश करेंगे, we'll try to move. The length was A, I've considered this angle to be theta, right, and that makes this particular length, okay, the perpendicular length as A sin theta, जिसके साथ एंगल बना ये cos है और ये perpendicular है, the sin है, and this is the one which is significant for torque. So if you want to find out force on PQ or RS of the loop, it will come out to be IBB sin theta, that is I small b into capital B. Okay, R1 is equal to A sin theta. तो टाउ का वैल्यू क्या होता है, R क्रॉस F. R पता है तुमको A sin theta और F भी पता है तुमको IB into capital B. So A and B, this is length into breadth, this becomes area. তো এইটোৰ জায়গাত মই লিখি দিলো A, মানে area, capital I current আগৰ পাই আছিল, B আগৰ পাই আছিল sin theta. যদি লুপস কয় এটা নহয় কেইবাটা লুপস আছে, n নাম্বার অফ লুপস আছে, তো এটাৰ কাৰণে আমি জানো যে n নাম্বার অফ লুপসৰ কাৰণে টর্ক কিমান হৈ যাব, NIA sin theta, ঠিক আছে। And lastly, we have this instrument known as galvanometer, which measures small values of current. How will you convert this galvanometer into ammeter and into voltmeter? Ammeter current carrying হয় আর voltmeter voltage current measure করে আর voltmeter তোমার voltage measure করে। ওকে, ammeter current, voltmeter voltage। তো আমি galvanometer কেনেকা কনভার্ট কৰিব পাৰো, so galvanometer can be firstly ammeter, হ্যাঁ এটো মুখস্থই মাৰি যাবা তোমালোকে, ডাইরেক্ট কৰিবা। Galvanometer can be converted into ammeter by connecting a low shunt resistance in parallel with it, so that most of the current passes through the shunt, enabling the galvanometer to measure large current. So basically we have to connect a low shunt resistance, parallel connect करें, ये दूसरा point important, small value and parallel। बस अब देखो पैरेलल में कनेक्ट किया, स्मॉल वैल्यू, आई करंट है, आई डिवाइड होगा, यहाँ गैल्वेनोमीटर करंट IG और यहाँ पे जो रिमेनिंग करंट है मतलब टोटल करंट माइनस गैल्वेनोमीटर वाला करंट, ये इधर गया, ठीक है ना। वन थिंग यू नो, if I name this point as A, this point as B, this will be also be A because same potential, and this will also be B, same potential, তার মানে potential difference across them is same। তো এটা মই লিখিছো VR equal to VG। so ইয়াত R ৰ কাৰণে কি লিখিম, কিমান কারেন্ট গৈ আছে, I minus IG, V equal to IR, I minus IG into R is equal to IG into RG, तो यहाँ से R का वैल्यू तुमको मिल जाएगा न्यूमेरिकल पर्पस के लिए, ठीक है। बट मेन चीज क्या है, कन्वर्जन कैसे करते हैं। नाउ हाउ विल यू कन्वर्ट, এতিয়া আমি গ্যালভানোমিটাৰ টু ভল্টমিটাৰলৈ কেনে কনভাৰ্ট কৰিম, ভল্টমিটাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, উল্টা, তাত লো ৰেজিস্ট্যান্স আৰু হাই ৰেজিস্ট্যান্স আমি কানেক্ট কৰিম, তাত প্যাৰেলালি কানেক্ট কৰিছিল, ইয়াত আমি সিরিজত কানেক্ট কৰিব লাগিব, তো আমি ইয়াত সিরিজত কানেক্ট কৰি দিছো, ঠিক আছে। আই আহিছে, আই এনেকা গুচি গৈছে, ঠিক আছে, আই থ্रू द গ্যালভানোমিটার এনেকা গৈছে, ঠিক আছে, आई थ्रू द गैल्वेनोमीटर गया है और रेजिस्टेंस की तरफ भी गया है, तो यहाँ से तुमको आर का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, सो विद दिस वी हैव डन all the important derivations from magnetic effects of current. In the next lecture you will be getting current electricity ka short theory and the previous year questions or the important topics that will come for your exam. Okay, derivations, everything is important. I am trying to limit the derivations, but बहुत बेसी derivations দিব বিচৰা নাই, but যিমান দিছো মই বিচাৰি আছো কি আমাৰ 5 তাৰিখে তাৰ পৰা হিট কৰি দিয়ে, ঠিক আছে। Thank you very much, see you in the next video guys।